नमस्कार, मु सुप्रिया। देशर वैदेशिक नीति कौन, पड़ोसी सह संपर्क कौन, कहीं अमेरिका और भारत मध्य एभली परिस्थिति आज सृष्टि होईची। आम संपर्क वास्तव में रूस सह केमिति, चाइना सह संपर्क आमको आगेबाकू पड़िबो कि, कौन रही परिस्थिति ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा। आम सहित अछंती हमीद हुसैन रहिचंती राष्ट्रीय मुखपात्र एआईसीसी रो एवं पूर्वतन निर्देशक प्रतिरक्षा विभाग। हमीद सर, आपको स्वागत करुछि आलोचना को। जेतेबेले आमे आम देशर वैदेशिक नीति संपर्क रे आलोचना करबा को जाउछि, हमर नीतिगत भाव रे हमर देशर स्थिति मूलरू जहा रहितिला वर्तमान सेतरे कोनसी प्रकार परिवर्तन आपण देखुचंती कि? सुप्रिया, मु आपन धन्यवाद साधुवाद देबा पई चाहूछि। प्रथमे काहेकि आपन गोटे चैनल टे आरंभ करिछते, एटा गोटे आपन भलो बड़ जर्नलिस्ट है, आपन बहुत निरपेक्ष भाव में आपन एनालिसिस करंती, सेतमे आपन को चैनल पई मुबारकबाद देबा पई चाहूछि। धन्यवाद। आम जो वैदेशिक नीति अछि, हमर भारतर वैदेशिक नीति अन्यतम एक माने बहुत बढ़िया नीति। आमे धर्म आमे गोटे देखिबा कथा, हम कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन फाउंडेशन अछि। वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सेक्युलर कंट्री एंड सोशलिस्ट कंट्री। आज्ञा, एटा होछि हमर फंडामेंटल्स। एवं हम जो फ्रीडम स्ट्रगल हमको सिखाइछि जे आमे कॉलोनिज्म को बर्दाश्त करिवो नाही। एक कंट्री गोटे देश अन्य देश रे इंटरफेयर करिवो नाही। म्यूचुअल रेस्पेक्ट थिबो, इक्वालिटी थिबो एवं नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स। ता सहित जते आमे आपण माने थिबो, आपणगर जते जवाहरलाल नेहरू थिले, से कॉलोन नासिर एवं सुकार्नो सहित, कॉलोन नासिर होचंती इजिप्ट, सुकार्नो होचंती आपणगर इंडोनेशिया रो, एवं मार्शल टिटो युगोस्लेविया, ए चारि जण मिसिक नॉन कंट्री कॉन्सेप्ट आनिथिले एवं पूरा दुनिया रो 100 रु अधिका देश तांको समर्थन कले। आमे नाटो सहित जिबा नहीं के वार्सो सहित जिबा नहीं, आमे रूस सहित जिबा नहीं के अमेरिका सहित जिबा नहीं, निरपेक्ष आमे फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करबा। सेतमे गोष्ठी निरपेक्ष जहा कहू। हां हां आगे बिल्कुल ठीक कथा। सेतमे हमर मेसेज टा होछि और एटा होछि हमर फाउंडेशन। एटा यूनाइटेड नेशंस सपोर्ट करबा, निरपेक्ष राष्ट्र हेबा, गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र हेबा, से पॉलिसी को आमे अवलंबन करबा एवं ता सहित सहित आमे कॉलोनिज्म विरुद्ध रे, रेशियलिज्म विरुद्ध रे, जातिगत धर्म को नहीं के जो विभाजन अच्छे पृथ्वी रे विभिन्न जगह रे ताको आमे निंदा करबा एवं पॉजिटिव न्यूट्रलिज्म आमे रोल प्ले करबा। न्यूट्रलिज्म माने ता दूर जिबा, ता माने न पॉजिटिव न्यूट्रलिज्म आमे सेठी चेष्टा करबा केमिति समस्यार इंटरनेशनल जो प्रेशर पॉइंट्स रहा सेठी समाधान हेई परिबो एवं ता व्यतीत आमे यूनाइटेड नेशंस को पूरा पूरी समर्थन करबा। ये होछि हमर नीति। आगे या परवर्ती काल रे आमे गुटे न्यू कॉलोनिज्म आरंभ हेतिला, जो इकोनॉमिक कॉलोनिज्म कहंती, ता विरोध रे आमे मध्य आमे स्वर उत्तोलन करिथिलु एवं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो थरे के डिस्क्रिमिनेशन न हो और डेवलपिंग कंट्री ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो, डेवलपिंग कंट्रीज को तो लेवल फील्ड जगह मिलु एवं सेमारे केमति डेवलप करिवे। एटा होछि हमर नीति। हमर एबे विगत 10 वर्ष रे जतेले मोदी सरकार आसिला परे देखुथिबे आपण, सेति पई हम फॉरेन पॉलिसी रे बहुत माने ख्याति पाइथिला एवं एते ख्याति पाइथिला से आपण मने थिबो 1952 रे जतेबेले अमेरिका जाइथिले हमर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तांको रिसीव करबा पे आसीथिले प्रेसिडेंट ट्रूमैन एयरपोर्ट को आसीथिले। आ सेटा 1962 रे आउथरे जाइथिले जतेले जॉन एफ केनेडी एते प्रख्यात ताकर राष्ट्रपति भी रिसीव करबा को आसीथिले। आ नेहरू जतेबेले जानती यूनाइटेड नेशंस रो सेक्रेटरी जनरल के माने समस्त देखा करंती, ताको बहुत तांको सम्मान दियंती। किंतु एबे देखा दिउचे सेतरे बहुत क्षति हेछि। एबे जते हमर प्रधानमंत्री जाउछंती जे आपण वाशिंगटन रो, तांकर न्यूयॉर्क रो कि वाशिंगटन रो आपण मेयर रिसीव करबा को आसे, मंत्री जण भी आसुना। किंतु आपण जतेले रूसिया रो आपण जतेले पुतिन गले बे अलास्का को गले, निजे प्रेसिडेंट ताको रिसीव कले एयरपोर्ट रो। तो हमर जो क्षतिटा हेछि सेटा अपूरणीय। से प्रकार और हमर से प्रकार हमर इंटरनेशनल इमेज रही, जहां हमें कहो बाहसपट बारो से प्रकार इमेज रही। एटा होछि हमर फॉरेन पॉलिसी, ता सहित हमर नेशनल इंटरेस्ट जोड़ी हेछि। सर्वशक्तिमान देशर जहाँ को आमे कही आसचु जे सर्वशक्तिमान सुपर पावर अमेरिका, तार प्रेसिडेंट आसिकरी एठी हमर इलेक्शन कैंपेन एवं आमे जाईकी तांको इलेक्शन कैंपेन करिछु, ता माने एते घनिष्ठता थिला, ए घनिष्ठता भी तयारी करा जाइतिबो समय सहित। देखंतु आउ आमे जतले कहूछु आमे नॉन इंटरफेरेंस जो आपण प्रिंसिपल ता कहली, वी हैव नो बिजनेस इंटरफेयरिंग अदर्स इंटरनल अफेयर्स। आपण हमर बांग्लादेश हमर फॉरेन पॉलिसी काहे खराब हला, काहे कि ना आमे शेख हसीना अजित पछरे पड़ला केवल आवामी लीग सहित हम रिलेशंस रखला। हमको सिखिबा के पड़ियो जते बाराक ओबामा आसिथिले, हमर प्रधानमंत्री माननीय हमर
मोदी नरेंद्र मोदी कहले जे बाराक इज माय फ्रेंड तांको बाराक ओबामा को जते पचारे लागला नरेंद्र भाई आपन क्लोज फ्रेंड की से कहले नरेंद्र मोदी आल्सो फ्रेंड एंड आल्सो डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ फ्रेंड से बैलेंस टा करबा पड़िबो से बैलेंस टा करिया पे ताकि जानि नांती ये बैलेंस जो करिया कथा सेटा सेटा तांकर से भूल हो जाउछे एवं जतले जतले अब की बार ट्रम्प सरकार जो कहले तापर बाइडेन पळे आसिले तो दैट्स आपण बाउंस बैक कला नेक्स्ट टाइम सेटा को हमर के बुझी के ट्रम्प रो दूरे गले तो ट्रम्प एबे नाराज हेइ छंती एवं आपण देखंतो ट्रम्प सेते बेले एबे हमर प्रधानमंत्री ट्रम्प सहित बसिले आपणकर जेतले जाइथिले जिबा कथा न दुटे दिन पाई जिबे कोन से अनइनवाइटेड गले जबरदस्ती जाइछंती काहे कि तांको राष्ट्रपति को जो ये थिला आपन शपथ पाठ थिला सेते तांको डका गलानी मोदी को तो मोदी रसरा को माने ओवर रिएक्ट करी कि हम थरे जाई कि आसीबा कथा अमेरिका को हम देखेबा जे हम अब अमेरिका रो फ्रेंड बोली गले किंतु जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हला आपन देखिबे दीटा जिनिस मार्क करिवे आज्ञा से कहले स्क्वाड को कहले जोटा का अछि ब्राजील चाइना रशिया एवं हमर साउथ अफ्रीका एवं इंडिया एटा होछि स्क्वाड कंट्री यानको से कहले क्वाड इज डेड कहले ट्रम्प तांको सामने रे कहले और मोदी बिल्कुल चुप रहिले दिस इज नॉट प्रॉपर आपन गुडे लीडिंग कंट्री रो छथि थर्ड वर्ल्ड कंट्री रो गुडे आपन नेता हे के अछंती तो सेटा का आपन करी माने सेटा को चुप रहिले सेठी तमाने कोन इंडियन मानन को हो एवं फॉरेन स्टूडेंट्स मान को डिपोर्ट कथा हो फॉरेनर मान को डिपोर्ट कथा हो ना हसे ता पर आसु छि मो तो एटा हला गुडे कथा सेकंड कथा कहले टैरिफ कइतल कथा कहले मोदी को सेते बेले कहिया कथा जे आमे अमेरिका से तो भले रिलेशन रखिबा पय चाहू यू आर ए डेवलप्ड नेशन वी आर ए डेवलपिंग नेशन हमर एडवर्स सिचुएशंस अछि आपनकर जदि आमे जिनिस नै कि केडबो जदि फ्री ट्रेड कर देबो ताले हमर इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमर इंडस्ट्री डेवलप करि पारिबोनी वी नीड आवर इंडस्ट्रीज नीड प्रोटेक्शन सेते पे प्रेसिडेंट साहब एटा कंसीडर करंतु एंड बी जनरल ऑन दैट से कथा कहि परथंती कि से चुप रहिले तापर आउ गुटे कथाटा होउछे मोदी काहे के तांकर जो तांकर क्लच रो छंती आपण जानिथिबे सोरो केसटा चलीछि अच्छा सेटे सोरो के सरे कसनो अडानी केसटा गुटे चलीछि अमेरिका रे अडानी के ऊपर गुटे केस चलीछि अमेरिका रे सेते 2000 कोटी टंका से रेज करछंती अमेरिका रो एवं विभिन्न स्टेट को अडानी तांको ब्राइब करछंती से केसटा गुटे भयंकर रूप चलीछि एवं अडानी को अरेस्ट हबार भी संभावना अछि जेहेतु अडानी आपणकर फ्रेंड याको हमर मोदी असांकर फ्रेंड से परिप्रेक्षी रे से सॉफ्ट जाउछंती अमेरिका प्रति अमेरिका स्ट्रेट कहि पारुना अच्छा तापरे एथरो जो आपण जतेले सीज फायर जनक पई पूरा देश को सामने माने क्षतिग्रस्त करबा ये मध्य गोटे घातक परिस्थिति सृष्टि करिछि देश पई निश्चित भाबरे आपण सेथरो को आपण ऊर्ध्वर उठवा पड़िबा आपण बंधुत्व ये सब ऊर्ध्व को उठवा पड़ो निज को आपण निजे आपण कस्टोडियन हमर फॉरेन पॉलिसी रो कस्टोडियन हमर डिफेंस पॉलिसी रो कस्टोडियन तो से दृष्टि आपण जो प्रकार आपण राजनीति करबा कथा नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखिबा कथा नेशनल इमेज को ऊपर रखिबा कथा से रखि पार नांती हम लोक गुडा डिपोर्ट हे असला बोले बंधाई के आछंते आपण सिक्युरिटी बढाई के आछंते से को आपण से देन कंप्लीटली वी हैव फेल्ड इन आवर फॉरेन पॉलिसी एसा से को नो नेबरिंग कंट्री सहित रिलेशंस हमर बहुत खराब आज्ञा निश्चय से प्रसंग को जीवी टिके पड़ोसी संपर्क केमते किंतु पूर्व पुणी टिके जेहेतु अमेरिका प्रसंग रही जो टैरिफ रो कथाटी सामना को आसला प्रथमे सीधा सड़क 25% रो कथा कहला परवर्ती समय रूस रु आपण किनिले पुणी आउ 25% एवं वर्तमान जहाँ पुनः आमर आरंभ हो जाइछि $3 रिहाती सहित बैरेल पिछा रशिया रु पुणी थरे तेल किनिबा आरंभ हो सारी तार अर्थ आउ 25% रो जो चेतावनी थिला सेटा फिक्स वर्तमान 50% टैरिफ लागिबार कथा आसुची ये जो टैरिफ जो कथाटी आसीची वर्तमान देश वैदेशिक दृष्टिकोण तो क्षतिग्रस्त होची अर्थनैतिक दृष्टिकोण मध्ये क्षतिग्रस्त हेबाकु जाउची नुए की निहात सांघातिक भाव क्षतिग्रस्त होउची तांकर यंक पॉलिसी ठीक नै आमे रशिया ठो तेल किनिबाटा सेटा को मोदी सरकार को जे भारत सरकार को पूरा पूरी समर्थन करे रशिया होचे हमर क्लोजेस्ट अलाई जो दुख समय जहाँ समय हो रशिया रो आमे रशिया को डिपेंड करि पारो तांकटो आमे जो अस्त्र शस्त्र जो तांकटो किनुछु स्पेयर पार्ट्स किनु जे तांकटो किनुछु अमेरिका ये दृष्टि रेबल नो अमेरिका रे आमे पेडेस्टर ड्रोन छाड़ी के अलगा कोनोसी जिनिस किनि नांती एवं पेडेस्टर रो भी जो ड्रोन टा आमे जो किडिछु आपण जानिबे सुप्रिया जोड़ा हमर जो इंग्लैंड किनिछि ताठो आमे 30% अधिका रेट रे किडिछु 30% तो इथरे दुईटा जिनिस देखाउ हमर तांकर से नेगोशिएशन ठीक है नै अदरवाइज हेवी ब्राइब चाहिछि करप्शन हेछि ए जिनिस जानिबे एबे राफेल भी
ଆପଣ ରାଫେଲ ଟା କିଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜିପ୍ଟ କିଣିছে କତାର କିଣିছে ଏଣ୍ଡ ୟୁଏଇ କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ $2 ବିଲିୟନ ର ଆପଣ ହେରାଫେରି ହେଇଛି ଏବଂ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ର ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀଟା ଫ୍ଲୋଟ୍ କରି ତାକୁ ମଝିରେ ପକେଇ କିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦେବାର ଏବଂ କମିଶନ ଦେବାର କଣ ଯଥାର୍ଥତା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଆପଣ ଉଭରି ଅଛି ଆପଣ ୟୁପିଏ ସରକାର ଆସୁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏ କଥା ଗୁଡା ବାହାରିବ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ବିରାଟ ରୂପରେ ଆଜି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଟାରିଫ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମେରିକାର କେବଳ ଆମେରିକା ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଚାଇନାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଡରୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଡାନୀ କେସଟା ପଡି ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କେତେ ଜିନିଷ ମେଡିସିନ ଯଦି ସପ୍ଲାଇ କରିବେନି ଆମେରିକାରେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ବହୁତ ଆମର ଚିପ୍ ରେଟରେ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କର ଆମେରିକାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଡାନୀ ପାଇଁ ସେ ଦବିକି ଅଛନ୍ତି ଆଡାନୀ ପାଇଁ ଦବି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଯେମିତି ହାର୍ଡଲି ଡେଭିଡସନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତା କରିଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଗୁଆ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଟାରିଫର ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲୁ ଆମେ ତରବରିଆ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଡ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ହାର୍ଡ ବାର୍ଗେନିଂ କଣ ଆପଣ ଚାଇନା ସହିତ ରିଲେସନସିପ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଗରୁ କରିବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ୱାର ହେଲା ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ୱାର ଲଢୁ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ତାକୁ J10C ଏଇଟା କୋଉଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କୋଲାବୋରେସନରେ ଗୋଟେ ଇନଫିରିୟର କ୍ୱାଲିଟିର 4th ଜେନେରେସନ ତାଙ୍କର ସେଟା ଫାଇଟର ଜେଟଟା ଆମର ହଉଛି 4.5 ଜେନେରେସନ ର ଫାଇଟର ପ୍ଲେଟ ସେ କେମିତି 3ଟା ରାଫେଲ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ବିଗ୍ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ସୁଖୋଇ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଚାଇନା ସପୋର୍ଟେଡ ଦେମ୍ ଚାଇନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା ଏବଂ ଚାଇନାରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ ହେଇଛନ୍ତି ପାଇଲଟ ଗୁଡାକ କେବଳ ସେଇଠି ଟ୍ରେନ ହେଇନାହାନ୍ତି କଟାର ଟର୍କି और ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲା ଯୋଉଟେ କଟାରର ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଦେଖିକି ରାଫେଲ ଜେଟ୍ସ ଗୁଡା ଯୋଉ କିଣିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଫେଲରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ହଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଗଣଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ଦେଖିବା ନା ସେ ପେନସିଲ କେତେଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାକୁ ଗଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାଟା ପାସ୍ କରିছে ବୋଲି କୋଉଠି ଜଣା ପଡିଲା ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମୁନିରକୁ ଡକାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ଇନଭାଇଟ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ତାକୁ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକା ପେପରରେ ବାହାରିଲା ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବାହାରୁଛି ଜିନୁଆରେ ବାହାରୁଛି ଚାଇନାରେ ସବୁ ପେପର ଗୁଡା ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ୱାର୍ରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଜାଣିନି ସେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡେଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଭିକମଙ୍ଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋନ୍ ଏପଟୁ ସେପଟ ମାଗୁଥିଲା ସେଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମକକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ବରାବର ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ସକୁ ଉଡେଇଦେଲା ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁଞ୍ଛରେ 11 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିର ଏସବୁର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ସେଠି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ହତାହତ ହେଇଛନ୍ତି 50 ପୁଞ୍ଛରେ ଉଧମପୁରରେ ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କି ଆମେ କେବେ କହୁଛୁ ଆମର କେତେ କ୍ଷତି ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା ଆମେରିକାର କ୍ଷତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା ସେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ନ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲିକି ପ୍ରୋଫାଇଲ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୋଫାଇଲ ବଢିଛି ଏବେ $20 ବିଲିୟନ ଡିଫେନ୍ସ ଡିଲ୍ କରୁଛି କି ଆପଣ ରଷିଆ ଏବେ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହେଲାନି କୌଣସି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟର୍କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜରବାଇଜାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଚାଇନା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଆମକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ କରିନି ତାପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏସିଆନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଲୋନ ଦେଲାଣି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ ଦଉଛି କଟାର $3 ବିଲିୟନ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଆତଙ୍କବାଦର ସେମାନେ ଉତ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ବଡ ବଡ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୋଜିସନରେ ରଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସା ରଖୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବରଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯଦି ଆମେରିକା ଯଦି କହିନଥାନ୍ତା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ ତାକୁ ଲୋନଟା ସାଂକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତା ଏତେ ଦିନ ସାଂକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେବା କଥା ଥିଲା ତୁରନ୍ତ କରିବା କଥା
ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେ ପ୍ରମାଣଟା ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଶତ୍ରୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସେ ଟେରୋରିଜମ କରୁଛି ଆମେ ଟେରୋରିଜମକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଠିକ ନାହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଠିକ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ନା ଯେ ଏଇଟା କଲେ ଆମର କେତେ କ୍ଷତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଯେତିକି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଲାଭ ବେଶୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୋଫାଇଲ ବଢିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫରେନ୍ ପଲିସିଟା ଫେଲ୍ ହଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫରେନ୍ ପଲିସିଟାକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜର ନେତା ଥିଲେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଡର କହୁଥିଲେ ନର୍ଲାନାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କହୁଥିଲେ ଆପଣ 1982 ରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 110 କଣ୍ଟ୍ରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲେ ନର୍ଲାନାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ତାର କଣ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେରିକା ବି ଡରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଗଲେ ପଚାରିଲେ where do you stand with Russia or you stand with America ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ we stand upright and that lady that iron lady divide Pakistan in two parts ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲା ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ କହୁଛ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନିହିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ଯଦି ନ ହୁଏ ତ ସେନା କଣ କରିବ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରିପାରେସନ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଭୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମ ହାତଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କ୍ରସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଡିଫେନ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କୁ ଆପଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହାର କାମ ତାକୁ କରିବାକୁ ଛାଡିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଥିଲା ସେଟାକୁ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସ ଆମର ପଡିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆମେ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିନି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ୟାରିଫ କଥା କହୁଛନ୍ତି we have to look for opportunities elsewhere ଆମର ରଷିଆ ସହିତ ଟ୍ରେଡ ରିଲେସନ୍ସ ଟା ଆହୁରି ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ ୟୁରୋପ ସହିତ ରଷିଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି ୟୁରୋପକୁ ତ ୟୁରୋପ ଉପରେ ଟ୍ୟାରିଫ ଲଗାଉନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାରିଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା ମାତ୍ର 19% ବାଂଲାଦେଶକୁ କେତେ 21% ଆମକୁ କେତେ 25% ପୁଣି 25% 50% କୋଉ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଛି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଂକ୍ସନ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉଟା 25% ପୁଣି ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା 1998 ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଶେଷ ଥର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିଲା ଯାହା ପୁଣି ଏବେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ରଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ବୋଲି ଭାରତ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ এই প্রকার জিনিস বি রহুଛି এবং এই যে কথাটি কুহযাଉଛି বর্তমান আপন যে প্রসঙ্গটি উঠেলে পড়োশী রাষ্ট্রମାନଙ୍କ সহ ଆମର সম্পর্ক ଆପଣ ବାଂଲାଦେଶ କଥା କହୁଥିଲେ ଚାଇନା ସହ ତ ଦେଖିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବର୍ମା ନେପାଳ ଭୁଟାନ କାହା ସହିତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କାହା ସହିତ ଏତେ ବିଗିଡି ଯିବା ପଛର କାରଣ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ପଡୋଶୀ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସହାବସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ହବ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିରୁ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଭଟକି ଯାଇଛୁ କି ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ କି ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଆମର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଲେ ତାକୁ ଆମେରିକାରେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହିଁକି ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଚାଇନାରେ ଡୋକଲାମ ହେଲା କି ଦଲୱାଙ୍ଗ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ଆମ ସାବରେ ସେମିତି ଇନକ୍ରେସନ ହଉଥିଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିୟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଚାଇନା ଆମର 2000 କିଲୋମିଟର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମାଡି ବସି ତାଙ୍କର ବିଜେପି ଏମପି ତାପିର ଗାଓ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଏସପି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଥିଲେ ଲଦାଖର ଏସପି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଲେଡି ଏସପି ଟିଏ ନା କହିବେନି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇପାରେ ସେ ଏସପି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଆମର 65 ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 65 ସେଟା ଡିଫେନ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ 25ଟା ପୋଷ୍ଟ ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଠି ଥିବେ ଆପଣ ବସିନାହାନ୍ତି କି କିଛି କେହି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସଂସଦରେ ମିଛ କଥା ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମିଛ କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଞ୍ଚେ ବି କରିନାହାନ୍ତି 4000 କେବଳ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାପିର ଗାଁ ଆପଣ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଷ୍ଟର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଣି ପକେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏସପି ସାଗରିକା ବୋଧେ ସେ ଲେଡି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସେ ଏସପି ଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେକ୍ଟେଡ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଲେ କହିଲେ ଆମ 15ଟା 25ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଏବଂ ଆମେ ସୁରଙ୍ଗ ଆଞ୍ଚୁ
जे आपण थे जहाँ ऊपर आपन पिक्चर ये 3 इडियट्स पिक्चर तयारी हे से निजे आसे के प्रतिवाद करते दिल्ली पर्यंत मार्च के आसले तांको रोकी दिया गला हाँ से कहीं आम दखल फॉरेन पॉलिसी डिफेंस पॉलिसी एरा बर्बाद इकोनॉमिक पॉलिसी पर आउ दिन डिस्कस करबा के आम डिफेंस पॉलिसी फेल है मालदीव्स भाया कंट्री जहाँ सहित आम बहुत मित्रता थिला तांको सहित रिलेशंस खराब हो गला से कहले हमर जो आपण सन्या सामंत एटा अछंती तांको नियंतु बोलिकी तापरे नरेंद्र मोदी से फुलिशली से आपण लक्षाद्वीप को प्रमोट करिया पई गले एवं गोटे प्रोपागेंडा गला करागला जे मालदीव्स टूरिज्म बर्बाद हो जिवो एवं मालदीव्स टूरिज्म पढ़िला ता द्वारा जेहेतु भारत वर्षर प्रधानमंत्री एमती कहले आहरी कंट्री गुड़ाक सपोर्ट कले मालदीव्स बढ़ला से गुड़ा पुलिस एक्ट करने कथा नुहे किसी कोर्स करेक्शन एवं मालदीव्स जाइए प्रधानमंत्री किसी किसी अवदान देते सहित रिलेशंस एवं डेभलप होती कंग्रेचुलेट कर क्योंकि बांग्लादेश पॉलिसी बिल्कुल खराब आपण यूनुस सरकार सहित आपण रिलेशन डेभलप करबा कथा एवं सेटू हिंदू मानकर प्रोटेक्शन पाई आपण कोन से सुझाव देबा कथा एवं स्ट्रिक्ट एक्शन नेबा कथा निश्चय पाकिस्तान तो रोग कंट्री पाकिस्तान से आपण रिलेशंस खराब सेते कोन से डाउट नै चाइना सहित आपण को हिसाब रे डिप्लोमेटिकली आपण मैनेज करबे आपण सेटा देखंतु निज एरिया टे फेरी आनिबा गुडे गुरु दायित्व से जिनटा मोदी हैज फेल्ड टू सिक्योर द नेशन आपण ये देखंतु आपणकर बाउंड्री सिक्योर नाही आपण एनिमी गुड़ाक मजबूत अच्छा गोटे छोटिया ऑपरेशन सिंदूर आपणकर भंडा फोड़ी गला तो आपण केमिति करेंगे आपण को अपन सतर्क भूटान सहित रिलेशंस डायल्यूट होई भल हेबा कथा भूटान सहित हमर गोटे माने हमर तो तांको प्रोटेक्शन दउचो हमर डिफेंस फोर्सेस अछंती अच्छा आपण नेपाल देखु ना नेपाल गोटे हिंदू 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 राष्ट्रटी गोटे मात्र राष्ट्र होचे ओडिया वर्ल्ड रे जो हिंदू राष्ट्र एवं आमे हिंदू बहुल राष्ट्र धार्मिक दृष्टिकोण रो हम सहित पुराना संपर्क भल रिलेशन हेबा कथा काहे हिंदू बहुल राष्ट्र हमटा बहुत हमर 100 कोटी रो ऊर्ध्व आपण हिंदू अछंती आपण हिंदुत्व कथा कहउछ ताको से रिलेशन केमिति करा तो एटा होचे विभेद एवं आउ गोटे कथा हम कहया पाइ चाहे सुप्रिया जोटा बहुत इंपोर्टेंट हमर जानि छांतो भारत वर्ष होचे सेकुलर कंट्री सेकुलरिज्म करे कौन से प्रकार आपण डेंट हेबा कथा नहीं कथा नो यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी हेबा कथा सेटा कॉन्स्टिट्यूशन कहउची यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी भ्रातृत्व भाव जदि जदि न हबो ताले हबो नै किंतु ये पॉलिसी जो अछि बीजेपी रो पॉलिसीटा जो डिवीजन कथा कहउचंते हिंदू मुस्लिम डिवीजन जाति जाति डिवीजन ताकर जे हिंदुत्व एजेंडा ताकर से कहउछ हिंदू राष्ट्र करी बोली ताकर आज भी कहउची तो ए तरह इंटरनेशनल इंपैक्ट पडुची जो गल्फ कंट्रीज गुड़ाक आपन जिनिस किणी थांते आपण इंडिया को अलग दृष्टि देखुचंती आपण जो प्रकार एक्सपोर्ट करबा कथा से प्रकार एक्सपोर्ट हो नाही भूलिबा कथा ना जे 54 कंट्रीज 54 कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड से गुड़ा हमर विराट मार्केट हम सहित रिलेशंस भलो तांको सहित किंतु आमे जो पैलेस्टाइन रे जो भूल नीतिटा आमे अवलंबन करू एवं से भारी दुखित एवं सहित रिलेशन से भाया ना जमी थिला पैलेस्टाइन रे हमको न्यूट्रल रोल करबा कथा आमे पैलेस्टाइन स्टेट को आमे सपोर्ट करछु यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करछु किंतु आमे देखिलो जते सहित झगड़ा हैला आम निश्चित भाव में जदि हॉस्टेज निया जाइए पैलेस्टाइन जो हमास जदि नहीं हॉस्टेज आम ताकू निंदा करबा कथा किंतु एट द सेम टाइम इजराइल जो एग्रेशन करूची हजार हजार लोक मारुची तार भी निंदा करबा कथा से न्यूट्रल रोल प्ले करबा कथा आज्ञा माने सेटा न करे हमें केमिति मध्यस्थी हेई परिबु विभिन्न युद्ध प्रवण राष्ट्र मानक संपर्क रे से प्रकार मध्य गोटे नीति रहबा कथा आज्ञा किंतु हमकु अमेरिका रे पहुंची कि मुनीर परमाणु धमक भी देई पारुचंती ए प्रकार परिस्थिति वर्तमान हेची मु टिक्की आपन टू लास्ट कमेंट जानिया को चाहिबी सिक्योरिटी थ्रेट सब हमकु को आडू अधिक रहूची एवं वास्तविक भाव रे हमें चाइना सहित संपर्क सुधारिबा को चाहूचु कि एवं रशिया सह घनिष्ठता आम पई अन्य अडुआ सृष्टि करिवो कि ए केतटी कथा ऊपर आपनकर मत जानिबी नहीं आपण रशिया को आपण केबे भी तांको सहित जो संपर्कटा अछि जेमिति थिला ताटे आहुर जेमिति आगरो जेमिति थिला सेमिति हेला कथा आज रशिया सहित आपण सॉलिडली छिड़ा ही था देखो रशिया रे कोन प्रॉब्लम टा कोन रशिया कहउथिला यूक्रेन रे आपण नाटो कंट्री हेबा कथा नुह जदि नाटो हेला मस्को पाखरे आसी करी तांकर सब F-35 और न्यूक्लियर बम गुडक आसीबे मोर नाटो करिया पई चाहू नै सो रशिया रा सिक्योरिटी वाज वेरी इंपोर्टेंट एवं जेहेतु रशिया हमर फ्रेंडली कंट्री हमको पूरा पूरी सेटा से विषय रे आपण को तंग रशिया को सपोर्ट करबा कथा सेटा आपण न्यूट्रलिटी का मेंटेन करबा कथा हमें पीसफुल बेसिस करे किंतु रशिया रा सिक्योरिटी को एबे एड्रेस करबा कथा आज मु देखुथिली जे आपण जतेले यूक्रेन रे सिक्योरिटी कथा को रशिया को हमर सिक्योरिटी कोठी
NATO ଯଦି ଆସିକି ରହିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପିସ୍ କିପିଂ ଫୋର୍ସ ହେଇକିରି ତାହେଲେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଉଠି ହବ? ତ ରଷିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆମେ କନସର୍ନ, ସେମିତି ରଷିଆର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତି ଆମେ କନସର୍ନ ହେବା କଥା। ରଷିଆ ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ରିଲେସନ ରଖିବା କଥା ଯେ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଆସିଲେ ଭିଟୋ ପାୱାରଟା ସେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସରେ ଆମ ପାଇଁ ସେ କରିପାରିବ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟରେ। ଏଇ ରିଲେସନଟା ଆମେ ରଖିବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ ଇଜ ଭେରି, ଆମର କଣ ହଉଛି 4.5 ଲେଭେଲର ଆମେ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା 4.5 ଜେନେରେସନ। ଚାଇନା ପାଖରେ 5 ଜେନେରେସନ ଅଲରେଡି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 6 ଜେନେରେସନ ପାଇଁ। ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ 6 ଜେନେରେସନ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ 5 ଜେନେରେସନ କୁ ପହଞ୍ଚିବା 2034 କୁ। ତାମାନେ ଆମେ ଚାଇନାଠୁ କେତେ ପଛେ ଅଛୁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାରଫେୟାରଟା ଆପଣ ଏଇଟା ଆମର ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ହାମାସ ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଇରାନ ସହିତ ଝଗଡା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି ରଖୁଛୁ। ଏୟାର ଫୋର୍ସକୁ ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ, ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ କରିବା କଥା। ଆମେ ଟାଟା କି ଅମ୍ବାନୀ କି ଅଡାନୀ କୁ କାହିଁକି କହିବାନି ଯେ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବା କଥା। ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହଉ। ସମୟ ଯେହେତୁ ଯାହାବି ୱାର ହବ ତାର ମୂଳ ଆଧାର ରହିବ ଟ୍ରେଡ ଆଉ ଡାଟା, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ସମୟ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ଭରା। ଏବଂ ମୋର ବୈଦେଶିକ ନୀତି କେମିତି ରହୁଛି, କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି, ତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣିବି, ଯେମିତି ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂସଦରେ ହେଲା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ବହୁତ କିଛି ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ନାରାଜ ଥିଲେ। ପୁଲୱାମା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବେସରନ ଘାଟିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକିରି ରହିଛି। ଯେବେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ତ ସମାଧାନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି? କାରଣ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତା ସିଏ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରଖିଛି, ମୁଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବି, ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ବିଷୟରେ କେହି ଖରାପ ଧାରଣା ନ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ ଲୁଚେଇ ଚାଲୁଛେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହଉଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁପ୍ରିୟା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ, ରୋଗୀ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡା କହିବା କଥା, ଯୋଉଠି କୋଉଠି ଦରଦ ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, କଣ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ ନହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସକୁ ଆଭଏଡ କରୁଛୁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଫେଲଟା ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟିମକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯୋଉଠି ଡେବ୍ରିସ୍ ପଡୁଛି ରାଫେଲର, ସେଠିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କୋଉଠି ଭୁଲଟା ହେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେଟା ଆମେ ମନା କରିଦେଲା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯିବ ଯେ ଆମେ ରାଫେଲ ପଢିଛେ ବୋଲିକି ସେଟା ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଆରେ ପଢିଛେ ଆମେ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ପିଏକୁ ନେଇଯିବୁ, ଆମେ 2 ବର୍ଷରେ ନେଇଯିବୁ, 5 ବର୍ଷରେ ନେଇଯିବୁ। ଗୋଟେ ଦଖଲ କଲେ କି ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡରୀ କ୍ରସ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଦର ସେମାନେ ଯୋଉ ସେଲ୍ସ କରିছে ଉଧମପୁର, ପୁଞ୍ଚ, ଏ ଯେତେ ଏରିଆରେ ରାଜୌରୀ ଏରିଆରେ ବହୁତ ମାନେ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ମାନେ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ସେଟା ଲୁଚଉଛୁ କାହିଁକି? ଆମେ କହିବା କଥା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ବି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବୁ, ଆମର କ୍ଷମତା ଅଛି, ପୃଥ୍ୱୀ ଅଛି, ଅଗ୍ନି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ଛୋଟ ମିସାଇଲ୍ସ ନୁହଁ, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ମିସାଇଲ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଆମେ ବୋଧେ 4th ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ପଲିସି, ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ ଠିକ ନାହିଁ, ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ଠିକ ନାହିଁ। এইটা ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ଟାରିଫ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁଡ୍ସ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗୁଡ୍ସ ଗୁଡାକ, ଆପଣ ମେଡିସିନ୍ସ ଗୁଡାକ, ଆମକୁ ଡାଇଭରସିଫାଇ କରିବା କଥା। ଆମେ ଆମେରିକା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇକିରି ୱେଷ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନ ହେଇକିରି ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ହେଲା, ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ହେଲା, ଇଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଫୋକସ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ହେଲା, ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡାକ ବହୁତ, ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2019ରେ, ଠିକ କୋଭିଡ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ 85% ମୁସଲିମ୍ସ। ବାଲି ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କଣ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି? ସେ କହିଲେ ନୋ, वी आर सेक्युलर कंट्री। प्राउडली कहले वी आर सेक्युलर कंट्री, आम हिंदू मुस्लिम समस्ते आम एक सब रहीछु। से देखले गली देखली एयरपोर्ट बाहर गोटे घटोत्कचर विराट स्टाच्यूटे से हिंदू कल्चर को से एडप्ट करते। सेमती मालेशिया रे गले बोली कहले जे मल्टीनेशनल कंट्री, से इस्लामिक कंट्री हो पारि थांते कि भीतर किसी विभेद नहीं। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन समस्ते बुद्धिस्ट लोक समस्ते भल भाव रोचंती। आम इंडिया कहीं रही पारिबानी। भारत वर्षर जो ये आपण जो एडा होची जो बीजेपी सरकार आछि तांकर आइडियोलॉजी को चेंज करबा कथा। हिंदुत्व हिंदुत्व हेबा कथा रे लुचेबा कथा नुह एवं ताको सिखिबा कथा। कोन चिदंबरम ठाकुर कोन आपनकर ये आपनकर जो अछंती आपण अर्थमंत्री से कोन बेसी विचक्षण? चिदंबरम जे इज ग्रेट मैन। चिदंबरम पाखको एवं
प्रणब मुखर्जी पाखक जेटली आसुले शिखा तो आम भितर आम पाखे कौन आप सलमान खुर्शीद कौन चेलाटा कौन गोटे बेटर फॉरेन पॉलिसी आम गोटे देश को एकजुट कर भाई कथा एक अन्य शिखा कथा आम जो कथा उपस्थापित करूँ इंडिया एलायंस तरफ रू कि अलग तरफ रू से कथा गुड़ा किसी गुड़ा ठीक कथा ग्रहण करवा कथा आम देश गोटे गोटे देशर सुरक्षा और स्वार्थ दृष्टिकोण समस्त एकजुट हो कथा तो कथा से डायलॉग हवा कथा ना आम सब ओपन जदि न कले भी आप ऑल पार्टी मीटिंग रे आप सब कहतु किसी आप देखो आप डेलीगेशन पठेले समस्त सपोर्ट कलु राहुल गांधी कहले जे वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी ऑन दिस वी सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑन दिस किंतु से सपोर्ट नहीं सारी करी जो रिजल्ट देवा कथा से प्रकार रिजल्ट देई पारे नांती जोथि पई ए प्रकार परिस्थिति आपण खूब सुंदर भाबरे हमर वैदेशिक नीतिर स्थिति एवं काहेकि पड़ोसी सहित आमर संपर्क बिगिड़ी एवं पूरा परिस्थिति संपर्क में विशेष भाव में विशद भाव में आपन जणाइछंती सेति बहुत बहुत धन्यवाद एतिक समय आपन देइछंती हमें आम देशर वैदेशिक नीति संपर्क में आलोचना करुथिले हम सहित अधिक आलोचना करुथिले डॉक्टर हमीद हुसैन जे कि राष्ट्रीय मुखपात्र एआईसीसी रो ए स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची नमस्कार थैंक यू सो मच।